सर लोकसभाच्या प्रचाराक तुम्ही स्टार्ट केल्ल्या सो कसो रिस्पॉन्स मेळटा तुमकां लोकां कडच्यान? खूप बरो रिस्पॉन्स मेळटा. जवळ 15 वयर मतदारसंघ आमचे कवर जाल्ले आसा आणि प्रत्येक मतदारसंघान लोक सामके होल हार्टेडली वेलकम करतात. बऱ्या तरेन व्हेरी पॉझिटिव्ह इंटरेक्शन जाता आणि ह्या सगळ्या प्रचाराक लोकांचो खूप भरभरून प्रतिसाद मेळटा. सर फाटल्या दिसांनी काँग्रेसान आपले कॅन्डिडेट डिक्लेअर केल्ल्या तांचे कशें पळयतात तुमी तांचे कॅन्डिडेटाक? पयला म्हणल्यार काँग्रेसीन कॅन्डिडेट डिक्लेअर करपाक इतलो वेळ लायलो आनी नंतर अशें कॅन्डिडेट डिक्लेअर केले जांकां ऑब्वियसली आमी अशें म्हणना की तांचें पॉलिटिकल हें ना, दे आर लेजंड्स इन पॉलिटिक्स, बट आज तांची एक्सेप्टेबिलिटी कितें आसा लोकां मदीं इज अ बीग क्वेश्चन मार्क. आनी म्हाका अशें दिसता की ह्या सगळ्या हितूंतल्यान लोक पीपल आर व्हेरी क्लियर की ह्या फावटी BJPकूच मत मारपाक जाय आनी मोठ्या मार्जिनान आमी जशें म्हणटा की बार 400 पार फिर एक बार मोदी सरकार. दीस वील बी अ रियलिटी. 2024 लोकसभा इक्वेशन कशें जावना जेन्ना तुमी डोर टू डोर कॅम्पेनिंग वयता लोक तुमकां कितें सांगतात? लोकांचे कांय क्वेश्चन्स आसता, लोकांचे खूब क्वेरीज आसता आनी येस डेफिनेटली 100तली 100 कामां काय जावपाक शकना. थोडीं कामां उरल्या ती बेगिनांतल्या बेगीन पूर्णत्वाक पावतलीं आनी म्हाका अशें दिसता की लोक जेन्ना हें सगळें आमी डिस्कशन करता आनी लोकांक एक्सप्लेन करता तेन्ना लोक ते समजून घेतात आनी बरो पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स लोकां कडल्यान आमकां मेळटा.